номи писари Исмоили Сомонӣ? Намедонам Устод. номи падараш? набираш? Намедонам Устод. китоби Маснавии маънавиро ки навиштааст? Маснавии маънавӣ Абдураҳмон Ҷомӣ. китоби тоҷиконе ки навиштааст? نمیدونم شرمنده میکنید шарманда мехар. من به حساب دیده ما از کابل аз Кобул خوش اومدید. اسماعیل سامونی فکر میکنم یکی از شاعرای برجسته پارسی زبان. Исмоили Сомонӣ ки اسماعیل سامانی شاعر نیکو شاعر نه کوای ممکن یک جایی؟ روسی کتی میخونه خودش آذربایجان یک جا. جانم دیگلو یها 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 дуруди худо бар шумо ва ба наздикони шумо. ассалому алайкум азизони дилу дида. имрӯз барнома ғайриёддӣ мешавад. чаро ғайриёддӣ? чун пурсиш ҳам дар шаҳри душанбе мешавад, ҳам дар шаҳри хуҷанд. мутаассифона имрӯз назар афканем, тамоми одамо футболисторо мешиносем, актёрора мешиносем, санъаткорора мешиносем, дигаре дигар ки ин кадом бегонаҳоро мешиносем, аммо бузургои худамонро намешиносем, таърихи худамонро намешиносем, чӣ қадар олиму бузургу шоиру киё надорем намешиносанд. имрӯза барнома рости касеро пас задан нест, яъне бештар нафаро шояд надонанд. ин пурсиш аст. шояд бештар надонанд, чунки яқин медонанд ки бештар намедонанд дохили мардум ки ҳастем. аз ин айб нест, яъне ки надонистан айб нест, ва ё ки ин барнома танҳо бедоркунанда аст, яъне ки шуморо бедор мекунад. чӣ бояд кард? бояд хонд, бояд донист ва бояд хуҷанд ва душанбе. айни ҳол мо бояд аз куҷо бояд шурӯъ кунем? аз душанбе. мо рост душанбе меравем, пурсишро аз душанбе шурӯъ мекунем. пас рафтем. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت، وانچه خود داشت، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگانی لب دریا میکرد. барселона барселона. дар барселона киё бозӣ мекунад? абай киё бозӣ мекунад барселона? состав пешинаш ҳама дом ҳозираш не ҳад пешинаш киё? месси, неймар, суарес, лучшее трио. қариб ҳамаша медонед? бисёр хуб. охирон бор бо кадом даста бозӣ карда буд? охирон бор да ёдам нест. уже ҳамин месси псж гузашт, дигар бозиёро тамошо надорам. бисёр хуб. исмоили Сомонӣ дар асри чанд буд? намедонам, кама чи историяи россияро гузаштагим, тоҷикиро нахондагим. исмоили Сомониро намедонед ки аст? на памятникаш ҳаминҷа. аҳсан ба шумо. ахай қаҳрамони шумо, яъни таърихи русоро бештар. ки будааст набошад? ки чӣ хеле ки мо исмоили Сомонӣ дорем, яъни русо ки будааст? ленин, сталин, ленин. ленин дирӯза аст ку? чихе? ленин дирӯза аст ку? сталин. стализм дирӯза аст. хай тагда намедонам. ба кино шавқ дорам, яъне ба соҳаи режиссура, яъне тамошо мекунам филмҳои чиро, ё ки бо медонед филмҳои документарӣ оид ба СССР тамошо мекунам. бале, яъне Москва слезам не верит, 7 нянек. исмоили Сомонӣ ки аст? исмоили Сомонӣ аз давлати Сомониён, яъне набераи ҳамон Самонхудо, набераи Самонхудо. бисёр хуб, аҳсан. асри чанд буд? асри Самонхудо ки худаш агар асри омадани Самонхудо надонад ки Исмоили Сомонӣ шояд асри 8 ба 9 бошад, ҳамин хел бошад. номи писараш? номи писарашро намедонам. падараш? исмоили Сомонӣ, номи падарашро низ намедонам. набираш? набирашро низ намедонам. бо ки ҷангида буд? исмоили шумо бисёр ба савол додед. ай бисёр хуб. шояд кам аз таърихи дигар ҷо меравем. маснавии маънавиро ки навиштааст китоб? ҷалоли Румӣ. гулистони саъдӣ? гулистони саъдӣ, Саъди Шерозӣ. тоҷикон? Боҷон Ғафуров. қаҳрамонони тоҷикистон чанд нафар ҳастанд? қаҳрамонони тоҷикистон 6 нафар. аҳсан, барои рекорд ба шумо. исмоили Сомонӣ ки аст? исмоили Сомонӣ қаҳрамон. аргентина мақсад
балеши ки барои Месси тамошо мекунем. барои Месси ки аст аслан? Месси футболбози беҳтарин. Футболбози беҳтарин. Чанд сола аст, дар куҷо таваллуд шуда, чӣ маълумот? Ман рӯз дига абиқа маълумот надорам. Аку маълумот чаро сига намедонам, медонам Аргентина сами где тавозрӯстои 38-39 примерно. Зан дорад, кӯдак дорад? Ҳо. Исмоили Сомонӣ асри чанд бошад, медонед? Исмоили Сомонӣ аку бисёр хуб. Исмоили Сомонӣ ки аст? Исмоили Сомонӣ аку мисол ами хеле темора мақсад ягон темаи музика ки ягон темаи чӣ бутен мақсад қида музиканду хеле мефаҳмам. Хай дар равиши мусиқии тоҷикӣ кадом равиш? Ай тоҷикиё ма бисёр не, бисёр мақсад русский, английский хеле ваё. Ай тоҷикиё мисол савремениё фақат ами рэп. Барои чӣ набошад бузургои тоҷикиён шумо намеомӯзедтон? Ки уже мақсад дига чӣ мақсад да нигара. Бу мақсад надорам, мақсад айб не? Стили западный мисол. Западный? Нек либоспӯшитонам западный, иттилоъ аст? Не ин барои ко неки хонеда дар бораи Исмоили Сомонӣ, дар бораи бузург қаҳрамонои Тоҷикистон чанд нафаранд? Мисол Амирзо Турсунзода ва амиё қаҳрамон. Бидонам, аз шумо мепурсам. Аки дар сабаби чӣ қаҳрамон мисол дар кадом соҳа? Репа зур ки мехонад? Дави Карлион. Хориҷа чӣ? Аз хориҷа хайна ҳастанд бисёри ҷасм меберасай мисол. Неки мана асабӣ кардед. 8 кара 8 чанд? 8 кара 8. Аҳсан ба шумо. Роналдо Мессиро мешиносем тамом. Муисарош Муҳаммад Салоҳ. Анамро мешиносем. Бо ки аст? 10 ёри биҳиштӣ аст. 10 ёри биҳиштӣ кадомашо мешиносед? Рости гап саволода чиз дода наметавонам дига. بیشتر فیلم های آمریکایی تماشا میکنم. براد پیت، جانی دپ، انجلینا جولی خسرو بازی میکنن. قهرمانای تاجیک. صدرالدین عینی، امام علی رحمان، شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مقسوم، بابا جان غفورов. چندشی؟ احسن. قبول. تشکر. کی بود اونجا؟ مودریچ بود. کریستیانو بود وقتشده. راموس. اصلا مخلصی کدومش بیشتر هستید کی؟ کریستیانو. رونالدو. در کجا تولد شده است و سالی چند کجا؟ پرتغال 35 سال 36 سال. جونی دپ، توم هاردی، لیوناردو دیکاپریو. 10 یوری بیشتر است. یکیش نامش گیرید بس یک. 10 چی؟ یوری بیشتر. بیشتر؟ چه خاکه؟ بسیار خوب. قهرمان تاجیکستان چند تا؟ 5 تا. شیرین شاه شاه تیمور، صدرالدین عینی، بابا جان غفورov، امام علی رحمان، میرزا تورسونزاده. از لیگ چمپیون یا از چمپیون تیم؟ از ریال مادرید. بسیارتر راستی ای خیلی لکسیای اسلامی گوش میکنیم ده حضرت. ای بسیار خوب. 10 یوری بیشتر برای من بگید من دست میبردارم. نامی 5 تاش رو بگید بس. یکم ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر الخطاب، بعدا عثمان ابن عفان، علی ابن ابوطالب. صدرالدین عینی چیکار کرد از قهرمان شدن؟ باور کنم تاریخ دست سیستم از ما. تاریخ خودمون دست. اسماعیل سومانی در عصر چند بود؟ عصر 9 بود 10 بود خدا دومون نکنه. اومد. وینیسیوس جونیور رئال مادرید، فدریکو والورده، تیبو کورتوا. اصلا نمبر کردن میگن. حساب امباپه که معقوله فوتبالش بعد گوش میکنید. در طریق چند خانگی در شکل کل چند ویا میدونید فوتبالیستا را میدونید نامشون چند همه دستن از رونالدو را میدونم امباپه مسی لیونالدو مسی نیمار اوزیل دی ماریا مسی کریستیانو رونالدو امباپه یک چند تاشون اسماعیل سومانی عصر چند بود
اصل چند؟ بسیار خوب. نام پسر اسماعیل سامانی؟ نمیدونم. پدرش؟ نمیدونم. نبیرش، اقربا یگان از نزدیکانش؟ الله اقل میدونید با کی جنگیده بود؟ بسیار خوب. مثنوی معنوی رو که نوشت؟ نمیدونم. گلستان سعدی؟ کتاب تاجیکان رو که نوشت؟ کتاب تاجیکان رو؟ احسن به شما. بسیار خوب. همین کوبه که بود در چمپیونات جهان کی گرفتش؟ همین آوا آرژانتینا. کی با دستش گرفت؟ با کی سپریدنش؟ مسی. مسی. احسن به شما. دست شما رو فشوریم اومد. برای کار. اسماعیل سامانی عصر چند بود؟ عصر اون سالای 900 بود. نام پسر اسماعیل سامانی چی بود؟ مسی. بلچی. دیگروش اوقات نمیشناسم. های بیشتر سالهای پیش کینوی هامیون بود تماشا میکردیم. صدبرگ سیاه بود تماشا میکردیم. اما در کینوی هامیون کی بازی میکرد؟ یگید نجیب سردار. یگید با کی میجنگید؟ اسماعیل سامانی عصر چند بود؟ اسماعیل سامانی. نام پسر اسماعیل سامانی؟ نمیدونم. نام پدرش؟ نبیرش؟ نمیدونم. لااقل با کی جنگیده بود اسماعیل؟ با چی نام داشت؟ مخلص مسی بودید؟ مسی در کدوم دسته است گفتید؟ آرژانتینا. آرژانتینا آخرین بار با کی بازی کرده بود؟ آخرین بار منمی چمپیونان با دسته فرانسیا. با دسته فرانسیا بازی کرده بود. جانی روسی کتی میخونه خودش آذربایجانه کجا؟ اسماعیل سامانی کی است؟ اساسگذار دولتی اولین دولت تاجیکو سامانیان. عصر چند بود؟ короче распад 999 شدگه عصری 9 میشه. صنفی دو کره دو چند؟ کره دو 4 4 کره 4. از اینا نگذشته. بسیار جورای زورتون کی است؟ نوشبگو. امرالله. امرالله. با کی است؟ دلشاد. باز کی؟ باز صبور. از این قشق همون دیگه نیست. بعدی رفتنیم. بعدی رفتنی میسی خفه شده. ولی هم های بسیار خوب. مسی کی است؟ من روز دیگه هم نمیدونم. مسی اصلا این بازیگری مشهور جهان. احسن. یعنی در بورش معلومات داره. ولی کم. یه سوال دیگه. اسماعیل سامانی کی است؟ اسماعیل سامانی قهرمان خلق تاجیک. قهرمان خلق تاجیک چیکار کرد از قهرمان شده است؟ او از اوسان همین در دوره از وقتی در تاریخ خواندگی بودیم اسماعیل سامانی میگفتن دیوار وای بخارا چون که بخارا در اون وقت زمان اساسگذار خلق تاجیک است اسماعیل سامانی. اوکی چیکار کرد از اسماعیل سامانی؟ اسماعیل سامانی همین بسیارتا برای خلق تاجیک و از بین نرفتنش بسیار کارا را به انجام رسانده است. رونالدو، لیونل مسی، پپه. اسماعیل سامانی در عصر چند بود؟ در عصری های اسماعیل سامانی کی است؟ اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانی. نام پسرش کی؟ سامان خدا. نام پسرش سامان خدا. احسن به شما. نام پدرش چی؟ نام پدرش. نام فوتبالیستا را دانسته؟ خوب من نمیدونم. اسماعیل سامانی با کی جنگیده بود؟ نمیسا؟ نه. کی نباشه؟ مسی، رونالدو، نیمار، مباپه، نواس، راموس، کیمپمبه، حکیمی، مارکینیوس. بس. از این همه‌اش رو میشناسید. 10 یاری بیشتری است. نام یگان تاش رو میدونه؟ نه کارستی. بسیار خوب. اسماعیل سامانی کی است؟ اسماعیل سامانی
نبوده ҳайкалаш дар куҷо аст نمیجده дар куҷо центр داکا куҷо اسماعیل سامانی центр ку кани ба даст нишон те центр да даст рост чӣ ко кардас ки ҳайкал задам вақти Сомониёта правило асри чанд буд асри рост гап намедонам ки медонам правления ча годи правления 999 охирон соли правления номи писари исмоили сомонӣ номи писари сомонӣ 4 та писар дошт агар хато накунам ки буданд надонам бисёр хуб номи падараш номи 200 футболиста донистед ку медонам маслави маънавиро ки навиштааст ваъда медиҳед ки мин баъд мефаҳмед ки аст чи аст насиб ани омад ما از کابل از کابل خوش آمدید خوش باشید چند شد که شما در 2 سال میشه 6 جنوری 2 سال میشه 2 سال میشه احسن شما مخلص فوتبال هستید بله کدام فوتبالیستای مشهور و نامشون رو میدونید من از گذشته یا از حال فرق نداره همش از مشهور از پله بعدش مارادونا باتیستا میشل پلاتینی زین الدین زیدان تیری آنری و مسی مانده همین مسی ماند خیلی زیاد هستند برای همش معلومات داره بله همش معلومات داره بسیار گرچند شما اون طرف هستید خیلی تعلق هم دارد اسماعیل سامانی کی است اسماعیل سامانی فکر میکنم یکی از شاعرای برجسته پارسی زبان یگان پارچه از شعرهای اسماعیل سامانی میدونه؟ متاسفانه نه من نویسنده هستم شما نویسنده هستید؟ پژوهشگر هستم در امور اجتماعی ولی به شعر علاقه دارم دوستای خوبی دارم که شعرها گفتن ولی متاسفانه خودم همین لحظه در یادم نیست نه باشد اسماعیل سامانی عصر چند بود؟ نمیدانم فکر میکنم قرون اسماعیل سامانی شمشیر داشت یا کی قلم؟ اسماعیل سامانی فکر میکنم شمشیر داشت شمشیر داشت؟ از شاعر گفتید کازی؟ ما او اشتباه کردم بله کی بوده است؟ فکر میکنم یکی از پرچمدارای بودم من تاریخش خواندم ولی فعلا در خاطرم نیست حالا هر چی بگویم ممکن که اشتباه باشه من این حدس میزنم ولی مطمئن نیستم ولی کسی بوده که در راه آزادی و مبارزه کرده بسیار خب مثنوی معنوی میدونید کی نوشته است؟ از مولانا جلال الدین بلخی یکون پارچه از شعرش میدونه؟ یک پارچه از شعرش یک شعرش درباره نی گفته چی است؟ حاضر نامی 200 فوتبالیست دانستید؟ والا شاعرم متاسفم اینم شعرش بسیار خوب باشد باز 10 یاری بهشتی است لااقل نامی یکی رو میدونه؟ 10 یار بهشتی ابوبکر صادق ابوبکر صدیق امام چی حضرت عمر رضی الله عنهما بیبی فاطمه بیبی خدیجه این 4 شد دیگر در مورد عثمان نمیدانم که خداوند حضرت محمد برش وعده داده یا نه ولی چند تا شهدا هم بودن که در راه دین اسلام شهید شدن بسیار خوب خیر به شما آمد سلامت باشه خدا یارتون باشه خدا نگهدار شکر جون یه بار تلفن رو خاموش کنیم بعد رونالدو زوباستی بود همین باتیستوتا کاریرش تموم کرد من کاریرم تموم کردم حاضر نامی چند فوتبالیستی مشهور میدونی؟ همش میدونم با فکر چند خیلی 1 4 5 تا Savremenio Peshtarov. Хай науча айбио айвай саркнем, айз сборной Марокко. Нихе асла бештар кадомаш. Ма пештар бо мухлиси. Ма пеш мухлиси Месси будам узи Роналдо. Барои ки Роналдо одамигариш майлиша бо ҳамаи
охирон поведение ки охирон соло кард ман пол намедоням дигар шид ман он бача как мухлис ки хеле фанат него мухлис ки он бача мисол аз ин маълум шуд дар бораш медонед калакай характеристикаши дигар кайта валид шуда чанд сола аст вай на 38 уже 38 се дихта дора я бача дора я бачаш мурд хайх дора мачкина хеле исмоили сомонӣ ки аст исмоили сомонӣ нафаре астае ки тоҷикон асри 9-10 100 сол ҳукмронӣ кардагиянд яке аз династияҳои бақувваттарини тоҷикистон ки моро муаррифгар кард бори дигар мегӯем дӯстон ин барнома пас задан нест ин барнома ё касеро шарманда кардан нест ин фикра куллан аз сар дур кунед барнома танҳо бедоркунанда аст ки шуморо бедор кунад ки бояд аз бузургҳо бохабар бишем бояд бузургҳоро дорем чаро ки кадом футболистҳову дигарҳоро медонему бузургҳои худамонро намедонем чаро рафтем пурсиш идома меёбад дар шаҳри хуҷанд футболистҳои машҳуранд футболистҳои маъшҳур мана ҳамин футболисти маъшҳури асри 20 мана дина вафот кард пеле марадона вафот кард мана месси бозигири беҳтарин шуд ҳа мухлиси мисол чемпионати англия мебинем арсенал челси ҳамаша бозиш тамошо мекунем манчестер исмоили сомонӣ ки буд исмоили сомонӣ мана сомонӣ вай чӣ гӯям як қаҳрамони меваи тоҷикистон ҳамин давраи кадом шеъроро навиштагӣ аст вай шоир не ку вай мумкин исмоили сомонӣ шоир не шоир не ку вай мумкин як асосгузори давлати тоҷикон меку вай ман намедонам ҳамун лашкар асри чанд буд аср гапи росташ намедонам асрҳои пеш аз мелод буд меку вай ман намедонам чӣ мегуфтам вай давра пеш аз милод на номи писараш чӣ буд исмоили сомонӣ медонем номи падараш чи намедонам маслави маънавире ки навиштааст маънавӣ рӯдагӣ бошад мекунад роналдо месси агуэро рамос серхио рамос роберто карлос бозингарои кӯҳна яъне дар бораи ҳамаш маълумот доред маълумоти хеле бисёр надораму мешиносам актёро чи актёрои филм баъзеҳошонро мешиносам ҳамин исмоили сомонӣ ки буд исмоили сомонӣ ин қаҳрамони ҷумҳурии чӣ кардааст қаҳрамон истории назденеке гулистони саъдиро ки навиштааст намедонам маслави маънавиро чи не намедонам китоби тоҷиконе ки навиштааст намедонам шарманда мекунед шарманда мекунад охи ҳам футболистора донистон ҳам пурсидан ки шояд донед шаҳрухан исмоили сомонӣ ки буд исмоили сомонӣ исмоили сомонӣ охи чӣ мегӯяд ки буд исмоили сомонӣ исмоили сомонӣ яко исмоили сомонӣ ҳамин чӣ мегӯям аз шумо бо якда ҳамину дига истем аз шахрухан ки буд шахрухан акун чӣ мегӯям ҳамин актёри номдор да исмоили сомонӣ чи исмоили сомонӣ ҳам акун номдор исмоили сомонӣ акун даври қадиманда номашо монегида ки буд аст исмоили сомонӣ чӣ хӯ кардааст номаш мондааст лоақал исмоили сомонӣ гӯем кадом шеъроро навиштагӣ буд исмоили сомонӣ аниқ намедонам аниқ намедонем шоири пешқадам буд ё чи як шоири чӣ гӯям номдор одам ҳам нафарда овани шоирон шумо медонед бӯи ҷӯи молиён ояд ҳами ҳамин исмоили сомонӣ навишта буд медонед шеъра хай шеъра медонистаму аз ёд бурадагида бо ягон чи дигар медонед аз исмоили сомонӣ исмоили сомонӣ ненек китоби бобоҷон ғафуров чӣ буд китоби бобоҷон ғафуров дар бораи маснави маънавиро ки навишт ҷанам дикулу яҳа 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 яҳа
देख लो मिट गई दूरियां متکاله جان کالج چی بود؟ кино ро бештар дӯст медоред кадом намуди киноро ҳинди турки ترکیه را туркӣ кадом актёрҳоро медонед بسیارش خنده ارچه در بسیار فیلم ها بازی дар کرده кадом است филмҳо бозӣ кардагӣ аст پس چیز موی زویر همچون ادا بازی کرده است боз киё ҳастанд аз ин актёрои машҳур سرکان بولاد هست در بسیار киноҳо ро бозӣ мекунад дар бораи ҳамаш маълумот доред а бисёр аҳсан шумо исмоили сомонӣ ки аст асосгузори давлати сомониён маслави маънавиро ки навиштааст ҷалолиддини румӣ мавлавӣ навист гулистонро чӣ саҷи шерозӣ тоҷикон чӣ бобоҷон ғафуров алома бобоҷон ғафуров ман ғолиби озмуни фурӯхи супи доноӣ ҳастам ҳама хеги Bilmem helt så sålt jag framlägga. ё кино Zick fora. чӣ зеки фора Любовь. любовь бисёр ҳамин чанд футболисти ҷаҳонро мешиносем фарқ надорам футболистро Men nemigen där inte jag så. ҳай як панҷташа номаша гиред там бой ҳай чорташа набоша Yaktаш. Xudo rahmeti Pele. Men biraz uzashmane. Dine. окей Maradona. окей Messi Ronaldo tamam. хай гапа кашол намедиям исмоили сомонӣ ки аст Samonyo. ки Asosguzori Davlat Samonyo. шоир не асосгори давлати сомониён аз вай ёд гирифтем хай мо англис хондагӣ маслави маънавиро ки навиштааст маслави маънавӣ ки навиштагӣ ҳозир любояш гуфтӣ ко Любовь гуфтам, ман нагуфтам ки ҳамашро атфид метавонад. маслави маънавӣ ки навиштааст Намедонам. гулистон чӣ Гулистон Абдурахмони Ҷомӣ Гулистон. вая чӣ тоҷикона китоба Бобоҷон Ғафуров. ман медонам бобоҷон ғафуров аз куҷо медонӣ бобоҷон а аз куҷо бепул тақсим карданд ку китоба бобоҷон ғафуров ман дастаба хондагӣ бутун дидам баъд ягу саҳифаша як бор кушодед хондагӣ якшида хондед як мавзӯ рагоед шуд бас ман чанд сол шуда чанд сол нашудааст оз як сол нашудааст тақсими китоба ман русиша хондагӣ вая фарқ надора русӣ гап зане рафтем поехали ну чё там заратушту ему буда я дар боре чё там я не помню охи если честно как не помню ты там давно был там год прошёл ничего хоть там год был я не помню не помню современную литературу читаю современный да Стивен Кинг Пауло Коэльо дальше мы сейчас в Фуджанде да да вон там чё памятник стоит рудаки ё камоли Худжанди рудаки не знаю я только приехал недавно приехал откуда Москва грех там го не приехал я учусь там учишься да не учимся он таки просто Худжамбе кай мебурвӣ обратно январ мерам хай всем привет а хорошо майли удачи шумо бештар ба чӣ завқ доред варзиш кино ман мухлиси Аргентина будам ҳамон даста ғалаба кард дар Аргентина киҳо бозӣ мекарданд аслан акуям бозигари асосии Лионел Мессию сони вай ки Alvarez ки вай оянда ҳам Alvarez мумкин ҷои Месси гирад исмоили сомонӣ ки буд исмоили сомонӣ подшоҳӣ асрҳои охири нӯи аввали даҳӣ ҳамон давраи ки мегӯянд мо муаллими таърих ҳастед не мо муаллими физика устод ҳастед бисёр хуб реперо киро мешиносем масалан чандша ном баркун фарқ надорад ҷаҳонӣ репо Мияги Ҷони ҳамаша мешиносем ҳамаша дар бораи ҳамаш медонем исмоили сомонӣ ки аст исмоили сомонӣ тоҷик ман бехи солони дида кун ҳайкалаш дар куҷо аст варатар рудаков яшин бозингар ҳози ки ана месси ана роналдо хай боша давомаш исмоили сомонӣ ки аст исмоили сомонӣ яке аз подшоҳҳои давраи қадими тоҷикон аст асри чанд асри 10 ба гузаштагӣ бо ягон саволи дига дорӣ китоби маслави маънавиро ки навиштааст
مثلا معنای عبدالرحمن جامی کتاب گلستان چی؟ گلستان سعدی شیرازی تاجیکان چی؟ تاجیکان این آقا ده همه چی؟ نه تاجیکان رو دکی نویسته این از دروغ نگه صدری عینی نه بابا جان غفورов چی مرا فریب کردنی من معلومات دو تا معلوماتی عالی دارم نباشد در دو سوال اشتباه کرده چرا؟ شما خودتون میگید در کدام اشتباه کردید؟ بابا جان غفورov یکی در مثنوی معنوی مثنوی معنوی رو کی نوشته است؟ عبدالرحمن جامی گفتم که بچه مثنوی معنوی رو کی نوشته است؟ مثنوی معنوی رو کی نوشته است؟ معلوم کی نوشته است؟ کی نوشته است؟ غزنوی جامی جامی احسن با شما خیلی خطا شد جلال الدین رومی دیگر نامش جامی نبود جامی بهارستان نه بهارستان سعد شیرازی بهارستان جامی نوشته گلستان سعد شیرازی نوشته برای کار با آمد گل برای کی؟ مادرم خوش به حالتون خوش به مسی رونالدو ویکتور والدز جانگلیجی بوفون جرار پیکه پویول خاوی اینیستا کروس مودریچ از اینها مخلصی کدومش بیشتر هستیم؟ ویکتور والدز اسماعیل سومونی کی است؟ اسماعیل سومونی این اساسگزار دولتی تاجیکان کدام شعر رو بیشتر نوشتگی است؟ شعر نوشتگی؟ شعر نوشت شاعر نبود؟ اصل چند بود؟ سالی 1875 سر شدی بعد سالی 1999 برخورد خوردگی اون دولت